अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस हुई और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हुकूमती बेंचेस से भी बजट पर तनकीद की गई। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बजट में ज़रूरी अशिया पर टैक्स लगाने पर सख्त तनकीद की। पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा, आपका बजट नहीं चलेगा ना। आवाम में वो जो आप खुद रिलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचाया जाएगा ना। जो ग्राउंड रियलिटीज़ आपको मालूम है, किसी इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू को मालूम नहीं है जनाब। इसमें उनको जो ज़मीनी हकायक है उनसे वो वाकिफ़ नहीं है जनाब इसमें। और जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा, ना सिर्फ आपका अपना जमात मगर आपके साथियों के, तो फिर ये बजट जो है वो इट विल बी बजट बाय द बाबूज, फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबूज। साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सूबों की तरफ से टैक्स जमा करने के हवाले से एक तजवीज़ भी दी। रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास, वफाकी हुकूमत के पास, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आज भी मौजूद है। आप अगर इस टैक्स को डिवॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ना करें, मगर इतना करें कि सूबों के साथ मिलके आप हमें ये कलेक्शन दिलवाएं। हम आपके लिए, वफाकी हुकूमत के लिए सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सूबाई हुकूमत कलेक्ट करें। और अगर हम वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स का टारगेट पूरा करते हैं तो आपको सीधा देंगे और वो आपका अकाउंट में जाएगा। अगर हमारी तरफ से कोई कोताही होता है और हम आपका टारगेट को मिस करते हैं, कम हमारा रिकवरी है, तो हम अपना बजट से पूरा करके आपको वो पूरा टारगेट पूरा करके आपका बैंक अकाउंट में देंगे। ताहम आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किए गए बजट का दिफा करते हुए कहा कि FBR ने मुश्किल हालात में टैक्स रेवेन्यू में 30% का इजाफा किया है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस बजट से महंगाई में कमी आ सकेगी और क्या बेरोज़गारी और गुर्बत की शरह नीचे लाई जा सकती है? पाकिस्तान के माशी मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सीनियर मईशतदान और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब को, जो मेरे लिहाज से एक इकोनॉमिक विज़र्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप बड़े साफ अल्फाज में हमें जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, अपने आर्टिकल्स के ज़रिए भी समझा देते हैं और TV प्रोग्राम्स के ज़रिए भी। तो रियली डिलाइटेड टू हैव यू जी ऑन द शो। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि ये जी एक बाबू बजट है, ऑफ द बाबूज, बाय द बाबूज, बाय एंड फॉर द बाबूज, आप इसको एक बाबू बजट के तौर पे देखते हैं? चूँकि उनका ये कहना कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के बजट नहीं बनाना होगा, उसको पाकिस्तान की तमाम सियासी हकायक का पता होना चाहिए, तभी वो बजट बना सकता है। यानी एक पॉलिटिशियन कम इकोनॉमिक विज़िट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आज हमारे जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए। इसकी वजह से अंदाज़ा ये होता है कि ये बाबू बजट है। और वो क्या है? उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया है। आपने देखा होगा कि स्टेशनरी पर टैक्स लगाया गया और इन्फेंट मिल्क पे टैक्स लगाया गया। और ये वो बिल्कुल मुनासिब कह रहे हैं कि इस तरह के टैक्सेस लगाना ऐसे बेसिक आइटम्स पर, एक का ताल्लुक़ है बच्चों के ग्रोथ का और दूसरा ताल्लुक़ है बच्चों के एजुकेशन का, उस पे आपने सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन हटा कर लगाना है। ये दरअसल वाकई बहुत ही इनसेंसिटिव है। और इससे कुछ अंदाज़ा ये ज़रूर होता है कि जो इस्लामाबाद में बैठे हैं हमारे अफसर फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह में, उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। और मेरा अपना कुछ अंदाज़ा ये है कि ये बजट में ज़्यादा जो डेलीगेशन की गई है वो FBR को की गई है। हालांकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मिनिस्ट्री एक है हमारे पास जो रेवेन्यू डिवीज़न कहलाता है, और उसका काम होता है कि वो सीरियस काम करे पॉलिसीज़ पर और एक मुनासिब ब्रॉड बेसिंग ऑफ द टैक्स निज़ाम करे, इक्विटी के
पहलू को केयरफुली देखे. अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत में ये रेवेन्यू डिवीजन ना होने के बराबर है, एंड दिस इज वेयर ए मिस्टेक हैज बीन मेड. आपने कहा है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस उन्होंने नहीं किए और टैक्स जो है उन्होंने स्टेशनरी पे लगा दिया, इन्फेंट दूध पे लगा दिया. ये भी बताइए कि आपने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनी बजट इनको लाना होगा क्योंकि इस बजट के तहत ये IMF की शराइत पे पूरे नहीं उतरेंगे. ये आप क्यों कहते हैं? बात दरअसल ये है कि देखिए, तारीख में पहली दफ़ा जो इजाफा की टारगेटिंग की गई है FBR के रेवेन्यूज में, वो हैरत अंगेज इजाफा है, 40%. उसके बरक्स हुकूमत ये कह रही है कि आने वाले साल में इंशाल्लाह शरह नमूद 3.5% तक थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अफरात ज़र में कमी आएगी और वो 12.5% होगा. तो यानी कि अगर आप टैक्स के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं लाएं तो तकरीबन 15 से 16% इजाफा हो सकता है. अब आप जब 40% की टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम अपने टैक्सेशन के निज़ाम में तब्दीलियां लाकर, रिफॉर्म्स करके, टैक्स रेट्स बढ़ाकर, एग्जेम्पशंस हटाकर वगैरह वगैरह, हम रेवेन्यूज में तकरीबन 25% और इजाफा करेंगे. ये अमाउंट जो बनता है 25% का 9,200 अरब पर तकरीबन 2,200 अरब तक पहुंच जाता है. तो मेरी अपनी राय ये है कि ये टारगेट बहुत एम्बिशियस है और इसके नतीजे में होगा ये कि हर तीसरे महीने अगर IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान आता है तो वो जब रिव्यू करेंगे क्वार्टरली तो कहेंगे भाई शॉर्टफॉल हो रहा है, अब आप और करें कुछ, या तो आप एक्सपेंडिचर काटें या आप रेवेन्यूज नए प्रपोजल्स और ले आए. तो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. थोड़ा केयरफुली इनको बजटिंग करनी चाहिए थी, बहुत ही एम्बिशियस. दूसरी तरफ आप देखिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज में 60% से भी ज्यादा टारगेटिंग की गई है इजाफे की. ऐसा कभी हुआ नहीं. इस बात का हमें अफसोस. आपने चूंकि आपने एक्सपेंडिचर की बात की तो पेंशन्स के अंदर 22 से 25% जो है तनख्वाहों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ किया गया है और 15% जो है पेंशन्स गवर्नमेंट की वो भी इंक्रीज़ की गई हैं. IMF इसको कैसे देखेगा? देखिए, बात यह है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ फेडरल हुकूमत पे नहीं है. आप ये देखें कि चारों प्रोविंसेस में इस तरह का इजाफा होगा. सिंध ने तो इससे भी ज्यादा किया है. तो नतीजा ये कि आपको मैं कहते हुए मुझे घबराहट हो रही है कि इसके नतीजे में तकरीबन जो एडिशनल बजट पर कॉस्ट आएगा, एडिशनल सैलरीज में इजाफे का और पेंशन्स में इजाफे का, वो 700 से 800 अरब हो सकता है कम से कम. It's a very big amount. इतना बड़ा इजाफा बहुत बड़ा अमाउंट है. देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमें कोशिश ये करना चाहिए था कि ग्रेड 1 to 16 के जो मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और उनके हालात, अफरात ज़र पिछले 2 साल तकरीबन 60% हो चुका था खाने पीने के अशिया में, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा देते और हमारे बड़े अफसरान जो हैं वो इस साल मुश्किल से 8-9% के इजाफे से खुश रहते. तो ये एक मुनासिब स्ट्रैटेजी होता. ये भी एक पहलू है बाबू बजट का कि आपने अपने लिए तनख्वाहें नुमाया तौर पर बढ़ा लिए. आपने एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में भी लिखा अपने आर्टिकल के अंदर और आपने कहा कि एक्सपोर्ट सेक्टर को जो एक टैक्स छूट दी गई थी, 1% प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स छूट दी गई थी, वो भी ख़त्म कर दी गई है. इसका बराह रास्त एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर क्या असर होगा और जो एक हमारी इकॉनमी है, लार्जर इकॉनमी, उसके ऊपर क्या बराह रास्त असर होगा? देखिए, इस पर मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये टाइमिंग और इस पॉलिसी के जो
इन्होंने प्रपोजल दिया है वो सरासर नामुनासिब है. आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज. बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं, अल्लाह का फजल है कि इस साल तकरीबन 11% बढ़े हैं. पहले 11 महीनों में अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर बात यह है कि हमारे एक्सपोर्ट्स को हमने बहुत बुरी तरह से स्क्वीज किया हुआ है. एक तरफ आपने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, तो रुपी वैल्यू एक्सपोर्ट्स की नहीं बढ़ रही. दूसरी तरफ आपने जो कॉस्ट है इनपुट्स का, खासतौर पे बिजली और गैस वगैरह का, वो आपने बेतहाशा बढ़ा दिया है. हमारे एक्सपोर्टर्स स्क्वीज हो रहे हैं. और मैं आपको ये बताऊं कि एक वक्त ऐसा था कुछ साल पहले, जब ना सिर्फ हम एक्सपोर्टर्स पे ये 1% टैक्स लगाते थे, दूसरा हम ये करते थे कि उनको सब्सिडाइज बिजली के नर्ख दिया करते थे. तीसरा, उनको जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग वगैरह है वो इंटरेस्ट रेट्स भी हम लोअर रेट पे दिया करते थे, और डोमेस्टिक सेल्स की जीरो रेटिंग की हुई. आपको हैरत होगी सुन के कि बांग्लादेश में जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि गारमेंट्स वगैरह, उन पर टाका के बेसिस पर जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसको 20% बढ़ा के उनको टाका मिलते हैं. 20% इंसेंटिव. और हमने यहाँ जो बचे कुछ 1-2 इंसेंटिव थे वो भी खत्म हो गए. पाशा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक मुनफरिद किस्म की तजवीज़ भी दी. उन्होंने कहा कि जी सेल्स टैक्स और सर्विसेज जो हैं वो सूबों को डिवॉल्व किया गया है, मगर उन्होंने ये कहा कि जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है उसको डिवॉल्व नहीं किया गया, वो सूबों को नहीं दिया गया. मगर वो ये कहते हैं कि अगर सूबों को आप इजाज़त दें कि वो कलेक्शन करें इस टैक्स की, सेल्स टैक्स की, तो और फिर सूबे जो हैं वो वफाक को दें, तो ये बेहतर तरीके से कलेक्शन कर पाएंगे. वो कहते हैं कि अगर कमी हुई तो हम पूरी करेंगे, और अगर सरप्लस हो गया तो वो सरप्लस हम रख लेंगे, यानी सूबे रख लेंगे, और बाकी जो आपको रिक्वायर्ड है वो वफाक को दे देंगे. ये रियलिस्टिक है? With all due respects to the People's Party leader, मेरी गुजारिश उनसे ये है कि हिंदुस्तान की एक फेडरेशन है और वहाँ भी सेल्स टैक्स को बांटा गया है between the union, which is the Federation of India, and the states, which are like the provinces of Pakistan. Right. और जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रिफॉर्म हुआ है कुछ 5-6 साल पहले हिंदुस्तान में, is the merger and harmonization of the sales tax, goods and services. India में opposite है. Sales tax on goods were with the states, and the sales tax on services was with the federation, union. मगर उन्होंने ये किया कि बड़े केयरफुली उसको रैशनलाइज, हार्मोनाइज और मर्ज किया. मगर कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेशल टैक्सेशन नेशनल अथॉरिटी के पास है. क्यों? इसमें एक इंटर प्रोविंशियल ट्रांजैक्शंस का पहलू है. होगा ये फिर कि जो प्रोविंसेस एक्सपोर्ट करेंगे वो फायदा उससे उठाएंगे, और इसके नतीजे में आपको तो अंदाजा होगा कि कौन सा प्रोविंस है नेट बेनिफिशियरी होगा, वो जो इंडस्ट्री जहां ज्यादा है और ट्रांजैक्शंस बहुत हैं. सिंध. And this will increase the burden on the rest of the country to the benefit of Sindh. आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोविंशलाइज नहीं कर सकते. ये ABC है टैक्सेशन का. इसलिए हिंदुस्तान ने बड़े केयरफुली इसको किया है, और ऑडिटिंग का निज़ाम, डिजिटलाइजेशन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग वगैरह, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन सिस्टम हिंदुस्तान ने इजाद किया है. आज उनके यहाँ सेल्स टैक्स की रेवेन्यू 7.5% GDP की हो चुकी है. हमारे यहाँ खींच खांच के मुश्किल से 4% पे फंसी हुई है. डॉक्टर पाशा साहब, अच्छा कि आपने हिंदुस्तान का नाम लिया, चूँकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने इंडियन इकॉनमी को जिस तरीके से खोला, इट वाज़ वेरी क्रिएटिव, और उनको ये पता था कि कौन से जो टैप्स हैं वो कितने हद तक खोलने हैं. तो अगर आप ये बजट बना रहे होते
تو آپ کس طریقے سے اس بجٹ کو بناتے، اور جو IMF کی کنڈیشنز ہیں ایک طرف سے ان کے پر آپ نے پورا اترنا ہے اور دوسری طرف سے جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کو بھی قابو کرنا ہے، ہاؤ وڈ یو ہیو ڈن اٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ اپنے ٹیکس کے نظام کی براڈ بیسنگ کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف رجحان بالکل تقریباً 80 سے 90% کریں. یہ سیلز ٹیکس کے ایگزمپشنز وڈرا کرنا اور ریٹس بڑھانا یہ دراصل بالکل نامناسب ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے ملک اشرافیہ ہیں ان پر ٹیکس تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کچھ کیسز میں. نمایاں طور پر آپ کے ملک کے سب سے بڑے زمیندار 1% کے پاس 22% انکم ہے ہمارے زرعی شعبے سے، اور دوسری طرف آپ کا ٹریڈنگ سیکٹر کے بڑے جو ٹریڈرز ہیں وہ سب سے بڑا سیکٹر ہے 18% اکانومی کا، اور تیسرا جو پراپرٹی کے اونرز ہیں. یہ 3 ایسے اشرفیہ کے سیکشنز ہیں جن پر ٹیکسیشن نہ ہونے کے برابر ہے. The time had come for progressive broad basing of taxation based on a political, if you like, consensus, and I'm sure in this case you would have had support generally. دوسرا جو میں کرتا، اگر ہم چاہتے کہ اپنے ملک کے جو غریب عوام ہیں جس کا نمبر آپ نے ذکر کیا 10 کروڑ سے زیادہ جا چکا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے ایک بڑا اچھا پروگرام ہمارے پاس ہم نے ڈیولپ کیا بہت محنت کر کے سالوں سے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جی، جس کے اندر اضافہ ہوا ہے 27%. بٹ اس میں کم از کم آپ کو یہ لے کے گئے 590، اس کو تقریباً 750 ارب تک لے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس ملک میں پاورٹی گیپ جو ہے ڈفرنس بٹوین دی ایکچوئل انکم اینڈ پاورٹی لائن آف دی 10 کروڑ پیپل از 3000 بلین. کم از کم اس کا 25% تو آپ دیتے تو اس کا ریلیف کا پھر ایک میسج پہنچتا اور پیمانہ اس کا بہت اچھا پڑتا. اور تیسری چیز جو میں کرتا اور وہ یہ ہے کہ پروونسز سے ہم کہتے کہ آپ اپنے ٹیکس ریونیوز کے بیس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ پروگریسو ٹیکسیشنز، ایگریکلچرل انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، اس طرح کے ٹیکسز پہ آپ رجحان بڑھائیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ چاروں پروونسز میں ایک ہی پروونس ہے جس نے کچھ محنت کی ہے، وہ سندھ ہے، مگر سندھ نے جو تھوڑا بہت کیا ہے وہ سیلز ٹیکس اینڈ سروسز کیا ہے. بٹ پراپرٹی ٹیکس جو اتنا اہم ٹیکس ہوتا ہے لوکل گورنمنٹس کے لیے، اور ایک شہر ہندوستان میں جس سے 250 ارب پاکستانی اٹھاتے ہیں، ہم پورے ملک سے پراپرٹی ٹیکس سے 30 ارب اٹھاتے ہیں. So there is gross under taxation. And lastly, I would have definitely announced a program of cutting back on the size of the federal government, the attached departments and the autonomous bodies. 25 years ago, I prepared a downsizing committee report when I was in the government. And اس وقت ہم نے radical suggestions دیے تھے مگر وہ implement نہیں ہو پائے، وہ آج بھی relevant ہے. بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ اگر آپ اف یو ور ان چارج آف دا بجٹ تو آپ کس طریقے سے جو ہے بجٹ بہتر طریقے سے بنا سکتے تھے، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. جو مقدس گائے رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پراپرٹی ڈیلرز ہوں، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں سے ہوں. تو بار بار یہی بات حفیظ پاشا صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کہی ہے کہ پروگریسو ٹیکسیشن اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہی ایک سینسیبل طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے ہم پاکستان کے اندر معیشت کے اندر بحالی لا سکتے ہیں. ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد بات تو ہو رہی تھی معیشت کی، مگر یہ جڑی ہوئی ہے سیاست سے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معیشت کے اندر جو ہے زیادہ اچھا پروگریس نہیں ہو سکتا. تو ہم سیاست کی طرف چلیں گے مگر وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। 8 फरवरी इंतखाबात के बाद से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। पार्टी के नामजद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अपनी जमात लॉन्च करने वाले हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अदम एतमाद से कबल जनरल बाजवा से मुलाकात करके इनको एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की थी, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने ये तक कह दिया कि मौजूदा हुकूमत एक अरेंजमेंट के ज़रिए आई है। आखिर ये अरेंजमेंट क्या था और पार्टी इंतज़ामी तौर पर जो है वो संभल क्यों नहीं सक रही? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब जावेद लतीफ़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे जानने की ये कोशिश करूँगी कि आपने तो बढ़ चढ़ के एक तरीके से पीटीआई की मुखालफत की, नून लीग के साथ आप रहे, तो फिर आप क्यों समझते हैं और कि आपको इस तरह हरवाया गया? चूँकि जो लोग इलेक्शंस को अरेंज कर सकते हैं वो तो इस वक्त पीटीआई के सख्त खिलाफ हैं। नहीं, ऐसा है नहीं, जो नजर आता है ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये है, जो मैं अरेंजमेंट की बात करता हूँ, मैं खाली 2024 के इंतखाबात की नहीं करता, मैं से बात करता हूँ जो अदम एतमाद हुआ था वो भी एक अरेंजमेंट था। वो किस तरह अरेंजमेंट था कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे अदारे उससे पीछे हट गए और जो है अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, मगर हकीकतन वो सारा मिल के कर रहे थे। जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान सब एक पेज से थे। उस वक्त का मीडिया भी काफी हद तक और साकब निसार से बदियाल साहब तक अदम एतमाद के वक्त तक भी एक पेज से थे और अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी उसी पेज से थे। रातों को ये मिलते थे सारे। वजह क्या थी उस अदम एतमाद को कामयाब करने की कि उसकी टर्म पूरी हो रही थी और उसकी पब्लिक में जो पोजीशन थी वो इस पोजीशन में नहीं थे कि किसी को टिकट दे के कामयाब करवा सके या उनका टिकट लेने के लिए कोई राजी हो सके। और जबकि मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ की मकबूलियत आसमानों को छू रही थी, जब इन्होंने एक मैनेजमेंट करके एक मनसूबा बंदी से एक प्रोग्राम के तहत, और इसमें आलमी कुव्वतें भी शामिल हैं, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ किसी तौर पर भी पाकिस्तान का इक़्तिदार उसके पास ना जाए। वजह ये है कि नवाज शरीफ ने हमेशा बात की है आइन कानून की बालादस्ती की, बात की है हमेशा आईनी हदूदों की यूद में रहकर अदारों को काम करने की, जबकि ये शख्स जो था जो आज तक लोगों को बाबर नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से उसको पॉपुलर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से 8 फरवरी का जो नतीजा आया उसको बुनियाद बनाकर लोगों को कहा जा रहा है कि ये बड़ा मकबूल है, जबकि हकीकत मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि जब तक आप उसकी मकबूलियत कैसी हुई कि अदारों से लोगों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो 2018 में या इससे पहले होता रहा उससे लोग तकलीफ में थे, और आरटीएस बंद करके इनको लाना पड़ा, और फिर ये डिलीवर ना 4 साल कर पाया, जिसकी वजह से इसकी मकबूलियत गिरी। तो उन्होंने इसको दोबारा जिंदा करने के लिए सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च फिर से करने के लिए इसको अदम एतमाद करवा के, और वो बयानियां दिया जो मगरब में बैठ के इसका बयानियां बनाने वाले हैं, जो कहते हैं इस्लामी तस्बी दो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करो। अब दोनों ने मिल के ये एजेंडा पे काम किया, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब इन्होंने बात शुरू की, मजहबी टच देना शुरू किया, और हम चुप इसलिए हुए कि जब अदारों के तर्जमान ने ये बात कही कि हम एक पॉलिटिकल हो गए, तो हमारी कोई मसल्ला जंग तो थी नहीं। हमने समझा कि शायद जो कहा जा रहा है ये खुलूसे नियत से कहा जा रहा है, जबकि 8 फरवरी तक वो चीज़ें उस तरह नजर नहीं आई। अच्छा मियां साहब, आपने जो बात कही है, मुझे अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन।
آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ خلوص نیت سے وہی ادارہ آگے بڑھ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ عمران خان صاحب کو کہیں اور سے سپورٹ ہے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں، اس کو سہولت کاری پہلے بہت تھی، عدم اعتماد کے بعد 9-10 مئی کے بعد ایک ادارے نے خود احتسابی جب اپنے اندر کی تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا آپ کو انہوں نے نکالا، دوسرے ادارے نے خود احتسابی شروع کی، وہ الگ بات ہے کہ وہ رک گئی، وہ خدا جانے کیا مسائل ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ قوتیں پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان کے اندر ان کے نمائندے ہیں یا اپنی خواہشات پاکستان کے اندر لوگوں کی ریٹائر ہونے والوں کی ہیں یا حاضر سروس کچھ لوگوں کی ہیں، وہ اس ایجنڈے پہ کام اسی طرح کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا راستہ روک کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو سہولت کاری دی جائے تاکہ ان کا احتساب نہ ہو سکے جنہوں نے پاکستان کے خلاف فیصلے کروائے اور دیے، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پہ برباد ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان نہیں، مگر میاں صاحب آپ یہ جو بین الاقوامی قوت کی بات کرتے ہیں، یہ بین الاقوامی قوت کون تھی؟ چونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے رہے کہ ایک سازش کی تحت، اور امریکہ نے پی ٹی آئی کے خلاف بالخصوص ان کے خلاف سازش کی، ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہی عدم اعتماد کے پیچھے تھے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے پبلکلی بہت بار یہ کہا ہے، اس کے حوالے سے کیس بھی ان کے خلاف چل رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ناقدین آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے لیڈر 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ کوئی بچے تو نہیں تھے کہ وہ اس سازش کے اندر اس طرح پھنس جاتے، تو اس کو مزید فلیش آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب۔ جاوید صاحب، آپ نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ کچھ ایسے بین الاقوامی قوتیں تھیں جو عمران خان صاحب کی مدد کری تھیں، وہ کون سی بین الاقوامی قوتیں تھیں؟ امریکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف تھے، برطانیہ کے حوالے سے کوئی مبہم سی بات ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ ہمیشہ امریکہ کو ہی فالو کرتا ہے، سعودیہ عربیہ کی شاہی خاندان سے ان کی بنتی نہیں تھی، تو کس کا طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں، مجھے بات سیدھی سی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے لیے سرف کرتا ہے اس کی مدد کو تو کوئی نہیں آتا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو آپ کو نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے، جو پاکستان کے اندر نیوکلیئر پروگرام کا تجربہ کرتا ہے اس کو ہائی جیکر بنا کے سزا دے دیتے ہیں نواز شریف کو۔ مگر سر آپ سینئر سیاستدان ہیں، یہ تو ہسٹری ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے آپ تو مفروضوں پہ چل رہے ہیں، آپ کے پاس ایسی کوئی شواہد ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کریں اور ہم یقین کریں کہ نہیں جی واقعی میں بین الاقوامی قوتیں جو تھیں وہ عمران خان کے ساتھ تھیں اور وہ اس وقت باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے ساتھ تھیں اور وہی انہوں نے عدم اعتماد کامیاب کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال کے اندر کون سا ایسا تیر مارا تھا عمران خان صاحب نے جس کی وجہ سے وہ مقبول ہیں، جس کی وجہ سے 9-10 مئی وہ کر چکے اور آج تک کسی عدالت سے ان کو سزا نہیں ہو سکی؟ وہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے اور پاکستانی ادارے یا پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو مسیحا سمجھتی ہے؟ تو یعنی ابھی بھی وہ قوتیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں؟ ایک سیکنڈ نا، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کا ایک پیارا اغوا ہوا تھا اور پیارا اغوا کرنے والے پہ یا کروانے والے پہ ایف آئی آر ہوئی مگر اس کا کچھ نہ بگڑ سکا، وہ سندھ اسمبلی کے ممبر بھی بنے اور جنہوں نے پیارا اغوا نہ کیا ان کو ہائی جیکر بنا کر سزا سنا دی گئی 25 سال، اس کا نام ہے نواز شریف۔ اب آ جائے تیسرا بندہ وہ ہے جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی 9-10 مئی کو، مگر آج تک اس کا بال بھی بیگا نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ہے وہ سوال کہ کون سی پھر۔ اچھا میاں صاحب، ایک سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب الیکشنز ہوئے 2024 میں فروری کے اندر تو آپ کی پارٹی نے ایک نعرہ لگایا قوم کو نواز دو۔ اس وقت کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ ارینجمنٹ ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں آئیں گے؟ یہ ارینجمنٹ تھی کہ شہباز شریف صاحب ہی آئیں گے اور نون لیگ کو یہ پتا تھا؟ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں تھی۔ ہم نواز شریف کو 2/3 اکثریت توقع کر رہے تھے
کہ جس طرح 21 اکتوبر کو منار پاکستان نواز شریف آئے اور پاکستان بھر سے چاروں صوبوں سے کس طرح لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور پورے لاہور میں صرف منار پاکستان نہیں، پورے لاہور میں مین روڈ جو تھے لاہور کے وہ چوک تھے، کوئی 20 سر قطع کلامی معاف، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے 2 سینئر رہنما جو تھے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت ملے گی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، مگر آخرکار ایسا نہیں ہوا اور پھر کمپرومائز شہباز شریف صاحب کے اوپر ہوا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے تو 15-20 دن پہلے الیکشن کے یہ بالکل نظر آ رہا تھا، اور میں نے اس کا اظہار بھی 1-2 جگہ کیا بیفور الیکشن کے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے اور سہولت کاری میسر ہے اس کو، اور اس کے لیے یہ ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا پک اینڈ چوز ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ جو آج شکایات دیکھیں، عجیب بات ہے منیزے کہ میرے نام پہ آپ کو ووٹ پڑ رہے ہیں، میرے نیچے جو ایم پی ہیں وہ جیت رہے ہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر میاں صاحب آج کا جو ماحول ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پنجاب میں جس صوبے کے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ ہیں، کتنا اختیار ہے ان کے پاس؟ اس لیے چونکہ جو اہم عہدے ہیں اس کے اوپر سے وہ کچھ بیوروکریٹس کو، پولیس آفیشلز کو چینج نہیں کر پائیں۔ منیجے اتنا ہی اختیار ہے جتنا ریاست 1 سال ہو گیا ہے انصاف مانگ رہی ہے، ریاست اپنے اوپر ہونے والے ظالم کا 9-10 مئی والے، اگر ریاست کو انصاف نہیں مل رہا تو میں جتنا با اختیار ہوں گا پھر اس کا اندازہ آپ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمیشہ جو ہے شعلہ بیان جسے کہتے ہیں بیانات دیتے ہیں، مگر بات یہ بھی ہے کہ وہ صاف صاف بات کرتے ہیں۔ منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔